and sa ano lang to, free games. So, naisipan ko lang maglaro. Kasi, yun lang. For the content. Sa maglalaro na ako, guys. Hindi yan. Maingay daw ako. Oh my God, how is this free? Ano lang? Ay, tap. Tatap lang pa. Itatap lang pala. I'm so done. Yan o. Magaling. Okay na. Then, ano. Tap. Ayaw. Oh my God, it cannot be. It cannot be. Ay, mahirap siya, guys. Wait. Ano? Okay. Ay. Ay, mahirap na. Oh. Kinpa ko. Ayun. Bayan, kinapos. Wala nang. Hindi ako nagsasabi.